Pemirsa, pemerintah federal Amerika Serikat mengumumkan anggaran jutaan dolar untuk memitigasi dampak perikanan terhadap populasi paus, termasuk sekitar 7 juta dolar untuk penangkapan ikan tanpa tali. Ini terjadi di tengah tingginya insiden terlilit tali nelayan atau entanglement yang sering berakhir dengan kematian paus. Selengkapnya dilaporkan tim VOA berikut ini. Drone ini menunjukkan seekor paus bungkuk berenang di lepas pantai negara bagian Washington dengan ekor buntung tanpa sirip ekor. The tail of a whale is called the fluke. There's a fluke on each side, and so this animal had neither of those. And with humpback whales, and that's the primary mode of propulsion in the water, those flukes are absolutely massive. They're over 15 feet in width, and this whale is managing to swim throughout the Salish Sea without that, just sculling with its pectoral flippers, which is remarkable. Peneliti menduga hilangnya 2 sirip ekor ini terjadi karena terlilit tali nelayan. There are so many entanglement hazards floating around the world's oceans, like old fishing gear that is broken free from fishing vessels or from the gear that they leave behind, like crab pots and whatnot, or just lines from ships that have fallen into the ocean. And these whales have to swim through that. And humpback whales are at an increased risk because they have those very long pectoral flippers. Pejabat Perikanan AS mencatat selama 2023 terjadi 16 insiden lilitan tali nelayan terhadap paus bungkuk di lepas pantai Washington, California, dan Oregon. Semuanya di pantai barat Amerika Serikat. Insiden selama 2023 termasuk tinggi, meski tak setinggi tahun 2016 saat terjadi lebih dari 50 insiden. Bukan hanya di pantai barat Amerika Serikat, entanglement atau lilitan tali nelayan terjadi. Ini juga menjadi masalah serius di pantai timur. Di kawasan New England, populasi paus sikat Atlantik Utara juga terancam tali nyasar. Ditambah lagi ancaman perubahan iklim. Unfortunately, in the past 2 years, their numbers are dwindling. And we are getting births in about 10 to 19 births per year. But unfortunately, there are a lot of mortalities as well. Pelestari lingkungan tengah bekerja sama dengan nelayan untuk mengembangkan sistem penangkapan ikan dan lobster yang meminimalisasi kemungkinan paus terlilit tali nelayan. Sejumlah perangkap lobster dan kepiting tanpa tali telah dikembangkan, meski harganya masih relatif tinggi dan teknologinya belum sepenuhnya bisa diandalkan. Well, some of the protections that are out there is the changing of the gear. We're looking at more gear that is ropeless or on-demand systems that helps keep that rope out of the water, and then also vessel speeds, limiting the speeds of vessels during right whale seasons. Di negara bagian seperti Maine, masalah pelestarian paus memunculkan gesekan dengan nelayan lobster setempat yang khawatir bahwa tekanan semakin kuat terhadap industri mereka bisa semakin mengurangi profitabilitas. Di saat industri ini sudah memberlakukan standar lingkungan yang cukup ketat, termasuk melepas kembali lobster berukuran kecil dan juga lobster betina yang masih produktif. Dari Scarborough, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA.